Jean-Ti Sedou, ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni woni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula Jean-Ti Sedou k'a dɔn fɛn tɛ bɔ fɛn na k'a dati dɔn siga t'a la baaraba i k'a dɔn ale de ye kɛlɛkuntigi ye kɛlɛbolofara min n'o ye Bamanjɛ wale min binnen bɛ Mali kan kɛlɛbolofara min n'u k'a ma ko Katiba Masina a sara Jean-Ti Sedou k'a dɔn an ka sɔrɔsikuluw ka mugu ci an'u ka wulikajɔ ayiwa sanfɛla la Jean-Ti Sedou k'a dɔn a kɔni kɛra sababu ye Segu fanfɛla in na Katiba di Masina i k'a dɔn ka nin ɲɛmaaba in min ye baaraba ye baaraba dɔnnen don ayiwa a ka dalu ni fɛɛrɛw la Jean-Ti Sedou baaraba yɛrɛ i k'a dɔn cɛ gwɛlɛnbakun don sabula a bɔ bolofara min n'a bi fɔ ale dekun ye Amadu Kufa ka cɛ gɛlɛnba ye nga ni maa min ye kunnafoniw ta k'u lajɛ Jean-Ti Sedou k'a dɔn a bɔ kunnafoni ninnu bi sogi ɲɛfɛ Amadu Kufa yɛrɛ min n'o ye kɛlɛbolo ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ tununnen bɛ a bi waati jan bɔ ni hakili b'a la kabini tubabuw ka kɛlɛbolo tun bɛ yan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ tasuma kun wulila la sabula u ye mugu jigin a kan o kɔfɛ dɔw kɔni kun y'a jira tuguni k'a fɔ Amadu Kufa a ye ba tigɛ Moti yanfan in fɛ togoda dɔw bɛ ka t'i kalifa o yɔrɔw la a jogini nka min kɔni jɛlen don min ye ayiwa baaraba ye o ka faali kɔni maa tɛ se k'a fɔ ko nkalon don sabula ayiwa minnu gérera ma ani kunnafoni jɔnjɔ sɔrɔla a kɛrɛfɛmaa minnu na olu kɔni y'o sɛbɛntiya sabula ja yɛrɛ ani su yɛrɛ bɔlen don ni k'a jira bɛɛ lajɛlen na Jean-Ti Sedou nin b'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔsikulu u ka ɲɛta u kelen bɛ ka faamuyali kura sɔrɔ i k'a dɔn kɛlɛ in na Jean-Ti Sedou k'a dɔn u bara k'u bɔsɔ u bara k'u bɔ ɲɔgɔn na kelen kelen ɲɛmaaba ni nin ye tiɲɛ ye min ye Amadu Kufa ka taa fara o ka faali fana kan n'o bi waati jan bɔ Jean-Ti Sedou maa bɛ se k'a fɔ ayiwa n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ kɛra juruden ye min kɔni ye Amadu Kufa ka faali in ye tubabukulu minnu n'olu kɔni y'a fɔ olu kɔni kun y'a sɛbɛntiya nka waati kɛra Jean-Ti Sedou k'a dɔn tuma min Sumɛlɛ Sise bi bolo la Ala k'a hinɛ y'a dɔn ale ni ayiwa Bamanji minnu kun minɛna n'u bɛ kaso la u falenna de o falen senfɛ i k'a dɔn ja dɔw yera i bɛ Amadu Kufa ni i y'a da agali i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔw kɔni ko jakɔrɔw don nka min kɔni y'o hakilina in fana ye Jean-Ti Sedou min kɔni jɛlen don ni o kɔni bi ye n'o bi faamu min ye Bamanjuw ka nin kulu in ye i k'a dɔn ayiwa tɔ t'u la bilen sabula n'i ye Saheli kunkolo jamana in da i b'a ye k'a fɔ ninnu ye tiɲɛni caman kɛ ka maanifin bɔ i dabolo kan dugumisɛnnin ni dugu kumaba ka bɛɛ lajɛlen siran nka sɔrɔsikuluw kɔni ye labɛn minnu kɛ kɔsa in na n'o ye sankisɛ bi bɔ sanfɛ ka jigi Jean-Ti Sedou k'a dɔn ko nin de y'u kamana yɛrɛ ga minɛ cogo t'o la baaraba kɔni dora o dɔ de la Segu lamini in na sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu Kufa yarɔ a yɛrɛ ta kun ye waajuli in de ye o waajuli jugu don sabula silamɛya kɔda Jean-Ti Sedou k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi ni k'a yɛlɛma k'a kɛ silamɛ jamana ye nka kɛcogoya kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan o tɛ silamɛ ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko baaraba faali min filɛ nin ye ni a ko kɔni sɛbɛntiyara Jean-Ti Sedou k'a dɔn a bi kɛ sababu ɲumanba de an ka sɔrɔsikulu bolo i k'a dɔn Bamanjɛ wale ni ka se k'a daga bɔ jamana in da la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Daba Tunkara ko ti bɔ dugu la gansan min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Yusufu Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Konate ko Ngwara kun donna MINUSMA ka kɛlɛcɛw sen la k'a fɔ u ti yaala Mali jamana kɔnɔ fɔ danganiya kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sɔrɔ wa n'u bi yaala u bi taa ni malidenw ka kɔlɔsi ye maa kura minnu bina minnu bi taa n'u ko a ma rotation o fɛnɛ fu kun serila o danna jamana yɛrɛ faamaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Nations Unies ye a ka secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye o kɔni nana deliba de kɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita yɛrɛ fa fɛ Asimi ko nzona nka ni n bi sɔn condition dɔw de la danganiya dɔw ni danganiya dɔw bɛ f'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi hakilinaw kɛra kelen ye yamaruya dira k'a fɔ bi ntɛnɛ Nations Unies u bɛna taali ani seginni daminɛ n'o ye rotation ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre min bɛ Alimaɲikaw ka sɔrɔdasiw kunna n'o ye ministre de la défense ye o kɔni kun ye kuma in kun fɔlɔ fɔ wa fɛn min ye ale de kun y'a laɲini k'a fɔ Alimaɲw ka sɔrɔdasi min bɛ u bɛna pan Mali kɔrɔyan b'a fa dɔ fɛ k'u bɛ taa yala ministre min bɛ armée ka ko kunna n'o ye ministre de la défense ye colonel Sadio Kamara o ko n'a ye cɛ ye a y'a pan k'a lajɛ na tasuma daw la
Zamanikala ko o kuma min kɔni fɔra u bolila fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye Alimaɲikaw yɛrɛ u dusu kasi kojugu u ko olu yɛrɛ ka cɛ ba kelen min bɛ Mali la n'o bɛ Mali MINUSMA na k'u bɛn'u taa ni ka taa n'u ye. U ka taa. Sɛbɛnnikɛla ko u ka taa. A ko yɔrɔnin bɛɛ. A ko fɛn min ye wulikajɔ ye o nana daminɛ. Ministère des Affaires étrangères Allemagne ta Mali ta u ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔrɔfɛw sago-sagona ɲɔgɔn kunna. Hakilinaw nana kɛ kelen ye sigikafɔ nana kɛ wa bɛn nana k'a kan. MINUSMA u ka bolofara min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Alimaɲiw ka cɛden ji jiginna u ka to la an b'a fɔ a tɛ panko ye nka n'a bi pan an bɛ taa nin yɔrɔ in na an bɛ taa nin na an bɛ taa nin sira in fɛ sanfɛ an bɛ segin nin fɛ wa Mali de bɛ da aw kan k'aw taatɔ kɔlɔsi k'aw natɔ kɔlɔsi o de fɔr'u ye. N'a ma kɛ ten a bɛ ɲɛnabɔ wa? A kun tɛ ten fɔlɔ o. Tubabu ɲɔgɔnna janfan tɛ taa o a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛ cogo ɲuman ye. Fɔlɔ u kun bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye u t'u sara maa na u bɛ na cogo min ka d'u ye. O tɛ kɛ o tɛ kɛ bilen. O banna pewu. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔw de nana kɛ sabula fɛn min ye bɛnkan kura ye ani baara kɛcogo kura ye o de sigira sen kan n'u ko a ma mécanisme. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ utukalo san 2022 o mécanisme kura o baara de bɛna daminɛ min bi kɛ sababu ye MINUSMA ka baara bɛɛ lajɛlen u ka taa ni ka segin bi jalatigɛ a kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Abilaye Diop ye a yɛrɛ y'a laseli kɛ wa fɛn min ye MINUSMA ka kuma lasela kura o ye muso ye ko min ma Miriam Desa Bless ale kumana ko in kan bɛnkɛra min kan i kulo ma jɔ MINUSMA sɔrɔsi o sɔrɔsi n'a bina n'a bita i na cogo ani minɛn minnu bina i b'a kɛ lɛtiri ye k'a ci MINUSMA ma MINUSMA bi laban k'a kɛ lɛtiri ye k'a ci Mali faamaw ma olu b'a larawe k'a lajɛ o tuma ni ko min kɛra o kɔnɔna na ni fiɲɛ bɔra la MINUSMA fɔlɔ de ye responsable ye. O y'a kɛ cogo ye. A turu bi da o kun. O ye kelen ye. Filanan Mali faamaw olu fana bi kɔlɔsili kɛ u bi jateminɛ kɛ n'olu diɲɛna waati min ka sɛbɛn d'i ma ka yamaruya d'i ma i bi sɔrɔ ka pan. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ ani baara minnu kɛra Mali kiiri Mali lakanako ɲɛmaw ani Alimaɲi ni MINUSMA lakanako ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de kɛra nin kan. Alamisa don ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ ni Alimaɲikaw ka ministre de la défense Lambrecht u kumana a ye kuma gwɛlɛ caman de fɔ Alimaɲikaw ye ka kangari gwɛlɛ caman daw ye min n'aw ko k'aw b'a kɛ n'an banna n'an y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an bɛ Alimaɲi gɛn ka fara Faransi kan. Colonel Pasa butɛ colonel min na non ye colonel in Pasa i ko Fanfiyɛ colonel Pasa i b'a fɔ Fanfiyɛ nka a tɛ sɔn ko ma a tɛ sɔn dɛ bundeni don n'i bolo da kan Faki i b'a wuli saraka bi jaabi kan colonel mon colonel l'enfant de Kabida mini Nara il est de Nara i bɛnna la sa jɔnkudaw ka dugu fa fɛ nka bi bɔ Kabida de mais kɔri tɛnɛmara mu den tɛ ayo tɛ non i y'a jɛ i soma tɛ nin ye zeni o la ɲɔgɔn na i soma tɛ nin ye o i t'a jiri mon cousin ni nara boy mon do bahawa walma tɛnɛmara o den bi sɔrɔ dɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnko nin kɛra nin kan o tuma sira bɛna di MINUSMA ma nin kan kan k'a f'u bɛ wuli u yɛrɛma bilen o banna Mali de b'u taatɔ kɔlɔsi an b'u natɔ kɔlɔsi wa u bɛ taa yɔrɔ min a bi sara an na o kɛra kasoladen ye o kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma 26 mars jahadi don Jean Seydou k'a dɔn mun kɛra min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a tɔgɔ de ko Bouakari Sangare Bouakari Sangare ko an ka taa Tumutu i k'a dɔn banki min bɛ yen n'u k'a ma ko BMS Babaliba min kɛra sababu ye ka BMS kɛ BMS ye ni ka banki in warakata k'a yɛrɛ kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la banki in bonyana banki in kɛra banki jɔlen ye nka min ye a baarakɛla ɲɛmaa dɔ ye Tumutu mara la Jean Seydou k'a dɔn u maa caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye ka taa baga Mahamadu Sidibe ale min ye caissier principal ye ka mugu c'a la Tumutu
Jɔn Sedu nin kɛra sibiri su sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa min ye safo waati ye min kɔni ye marifatigiw ye minnu ma dɔn u nana bɔ jamakulu de cɛla ka sin ka min ye kɛsi principal k'a sama ka b'u cɛla ka mugu ci yan ka di yen ye bɛɛ lajɛlen y'u kɔda Jɔn Sedu i k'a dɔn awa kɛsi principal BMS a ye mun de kɛ mun de b'a ni a fabaw ni ɲɔgɔn cɛ Jɔn Sedu i k'a dɔn maa si tɛ kɛ Ala ye k'a gundo dɔn a ko nin don hadamaden kɔni ka mana ganna ninnu ma damadɔ i k'a dɔn sigilen bɛɛ Jɔn Sedu ka sin ka na ayiwa BMS kɛsi principal a tɔgɔ de ko Mahamadu Siribe Jɔn Sedu k'a kɔri dɔrɔn ka mugu kɛ Ala k'a fa sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamakulu minnu kun bɛ yen maatɔn minnu bɛ yen barokɛbaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni i kɔda maa si m'a ɲɛɲini k'a faamu munna u taara ale kelen de ta ka mugu ci a la nka ni dun ye kow ta k'u lajɛ Jɔn Sedu k'a dɔn tumutuka bɛɛ bɛnnen don kan BMS banki nafolotigiw jagokɛlabaw Jɔn Sedu k'a dɔn olu de bɛ don ka bɔ caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ Mahamadu Siribe maa bonyanaba a nisɔn ka di Jɔn Sedu k'a dɔn a bɛ tiliya bonya fo ka tɛmɛ gɛlɛya ko nin tɛ abada k'a fɔ de ayiwa ko a kɛmɛ k'a damata ko kɛ maa na walima ko wɛrɛ politiki maa tɛ Jɔn Sedu k'a dɔn ɲɛmaa wɛrɛ tɛ banki kɔnɔ n'a sɔrɔla de nin ye kɛsi ye wari b'ale de ka bolo kan da tɔ la ka taa n'a ye taa banki dayɛlɛ i ka wari bɔ ka d'a ma an ka taa Jɔn Sedu o fana tɛ o ma kɛ sabula ka mugu ci a la sur place o kɔni b'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko mɔɔw kamana ganna nka ŋunuŋunu caman bɛ yen min kɔni dɔnna kɔsa fɛ a bɛ ne ka waati bɔ dɔ kɔni kun b'a wele tuma bɛɛ k'a babali ne b'i fa koyi n b'i fa Jɔn Sedu min kun b'a babali k'a wele n b'i fa mun de tun b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali ko jumɛn donni balanen b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali kɔrɔfɔ jumɛn bɛ yen Jɔn Sedu k'a dɔn ɲininkali de bɛ yen menace de mort ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko menace de mort o de kɔni kun b'a nɔfɛ a bɛ waati bɔ nka a ye mun kɛ ayiwa o tigi de la ɲininkali yalima min kun bɛ menace de mort de kɛ o ye client dɔ ye banki in na wa mun don de d'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ dawu da da la Jɔn Sedu k'a dɔn dankɔrɔba kɔni dari da lahara kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ Misi Siribe a tun bɛ baara in na a bɛ ne ka waati jan bɔ i k'a dɔn Tumutu Jɔn Sedu k'a dɔn sigida min bɛɛ i k'a dɔn ayiwa a yɛrɛ tun bɛ sigida min na n'o y'a ka quartier u k'o de ma ko Abaraju i k'a dɔn a yɛrɛ siso tun bɛ o quartier in de la Jɔn Sedu k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ tun b'a ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ayi maa tɛ se k'o fana fɔ sabula sigiɲɔgɔn ɲuman Jɔn Sedu k'a dɔn a furulen kun don wa min kɔni ye nin baara in ye a bɛ nin na Tumutu kabini BMS dayɛlɛ fo ka taa bila bi la nin gɛlɛya min dalen filɛ ne ka Siribe sɛgɛrɛ Jɔn Sedu k'a dɔn nin ye degunba ye bɛɛ kɔni dalen don a la sa k'a fɔ Tumutu nin ɲɔgɔn na ko bɛ se ka maa kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wulikajɔ de kan ka kɛ k'a ɲɛɲini mun ni min nana ni nin ye a bɔ jɔn y'a kɛbaa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ Jahadi don Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Fasiriba n'o ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko bɔɲɛ laban ye boli ye Ivoiridenw ka mercenaire cɛ 49 min n'u minɛlen bɛ Mali bolo ni sigi ka fɔ o ma se ka k'a ko fura ye k'u taara da kasobonba la u ko min ma mandat de dépôt u taara kaso la mandat de dépôt u ka kasobonba la ayi Sɔrɔdasiw tɛ yan Sɔrɔdasiw ka kasobonba bɛ yen u bɛ taa yen Sɔrɔdasiw ka kasobonba bɛ yen Bamako civil de bɛ taa yen aw n'aw ɲɔgɔnnaw anw jɔnni Kutubu o don an tilalen kuma na Aja ye n wele ko hali sisan ko ale ye tɔgɔ bila cahier kɔnɔ k'e tɔgɔ place bɛ ale bolo yen ne ko Aja jumɛn registre bɛ min bolo kasobonba la kɛ a fɔ Aja k'a ka ko banna ko ni ma bo gɛn do yan n k'a ka maa wɛrɛ tɔgɔ bila yen k'e tɛ taa e bɛ siran kojugu k'e tɛ taa siran ko tɛ ne bɛ taa mun na ye jeli n tɛ dɔwɛrɛ la n ka dili ni n da tɛ politique fana n tɛ politique fana n kalannen tɛ aw minnu kalannen don aw ka taa aw fana ka taa ye i kɔrɔkɛ ma taa ye a jelikɛ in kɛ jɔnni Dabate wa Dabate ale kun tɛ jeliya la bilen o a ta kɛra politique kuma de ye min tun bɛ M5 kɛnɛ kan min ye faamaw muso bilennen e y'o mɛnɛ da fɔlɔ wa i t'o fɔ i t'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye sabula kunnafoniw jɛra k'a fɔ ntɛnɛndon utukalo tile 15 o ye bi ye fɛn min kɔni ye wulikajɔ ani baara minnu kɛlen bɛ procureur fɛ u ko min ma tribunal spécial min ka baara ɲɛsinnen bɛ dandɛmɛwale ani criminalité ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ye cɛ 47 ye ivoirien a taar'u datugu kaso la jalaki min b'u nɔfɛ i tulo ma jɔ wa u k'a don tentative d'atteinte à la sûreté de l'État o kɔrɔ o ye kuma ɲuman ye o jalaki ka girin koyi o kɔrɔ de ye an bɛɛ n'a kan ka janfa siri Mali yɛrɛ ɲɛmaaso de kama k'a dafiri n'an ma se k'u minɛ an b'u ni kɛnɛ karaba ala k'an n'u bɔ ami sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur ye a ye sɛbɛn da u kan fɛn min ye mandat de dépôt u taar'u bila yen sabula fɛn min ye mercenaire ye u tilara ka sɛbɛn u ka dossier kan ni bigi rouge ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in guwanen bɛ kosɛbɛ sabula fɛn min ye malidenw ye anw yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko in ka kɛ sigikafɔ ye Mali taara i bolo maanabɔ Togo nɔfɛ n'o ye Fɔri Yasinbe ale ni na i kana kuma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jango an kɔrɔkɛ Alassane Dramane Ouattara a bɛ se ka ko in faamu cogo min an ka nin badenya fɔ ni k'a sigiya fɔ sɛbɛnnikɛla ko Fɔri Yasinbe y'a dema ale ye maa ci kana Mali la kana Mali faamaw lamɛn a ko aw ye kuma min fɔ ale ni a ti tɛmɛ nin kan aw ye ko nɔgɔya o tuma n bɛ boli joona n bɛ taa Alassane Dramane Ouattara kuma ɲɔgɔnya bɛn ka kɛ kow la u selen u y'a sɔrɔ Alassane jamanen bɛɛ a diminen bɛɛ fɛn o fɛn fɔra Mali fɛ k'o ye nɔgɔya da ye a bana nin bɛɛ lajɛlen ma sabula Mali ma dɔwɛrɛ fɔ kuma saba Alassane ka jɔnwala fɔ an ye min kɛ an filila an t'a ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ o dɔrɔn tɛ an bɛ Mali to yen Mali kɔni bisibasali an t'an sen don a la wa an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ n'an ka maa wɛrɛ bɛna Mali territoire kan a bɛ kɛ maliyɛnw ka yamaruya kɔnɔ nin dɔrɔn ne ɲinina u fɛ sɛbɛnnikɛla ko o tɛ ko gɛlɛn ye Alassane ko a ko ale ti sɔn o ma bi a ti sɔn o ma sini ale y'i kali min kan o de ye k'a fɔ maa ninnu nali Mali b'a kalama wa ale bɛ min ɲini o y'u ka bila sans délai sans condition o ye n'a bɛ san 50 a b'o de fɔ o tɛ fɔ anw ma yan n'a bɛ san 50 walima a bɛ gagne wa a bɛ taa sans délai fɔ ye ici c'est pas la Côte d'Ivoire hein sabali an balimaw bɛ yen koyi o ye tiɲɛ Nvanjini be o. Nvanjini be ya. An balimaw be dɛ. Awɔ. Ngo de ba an fari faga ko in na. Awɔ. Malidenw de be Côte d'Ivoire u ka ca. Ala ka salji bɔ Ala k'a ko bango ye. A bɛ ban o. Awɔ a ka ban. Sɛbɛnnikɛla ko. Awɔ. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Fɛn min ye Nations Unies. Secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye. O ye wulikajɔ kɛ kana kuma. Assimi sɔn o ka fɔtaw ma. Fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ ani politiki maa minnu bɛ. El Hadji Ousmane Seydou Madame Aïdara. Basaden. Ka fara cardinal Jean Zerbo kan. Nin bɛɛ kumana Assimi Goïta mɛn. Assimi Goïta ko a sɔnn'u bɛɛ ka fɔta ma. A ti ban o. Nka min ɲinina Côte d'Ivoire fɛ. Nɔgɔya dala k'a k'o kɛ. Côte d'Ivoire banna. O tuma kɛlɛ bɛ ban cogo di n b'a f'i ye o kuma a bɛ ka gɛlɛya a ye fɛn fɛn fɔ n sɔn n'o bɛɛ ma an bɛ n'u bila nka Côte d'Ivoire k'a fɔ a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o dama u t'a ɲɔgɔnna kɛ o u k'u ta Assimi a to ten sa n ko Assimi fana a ka ɲɛnka don n'a dimina ale dibi de a ye Assimi dimi bɔra o ko dira sariyatigiw de ma sa n bɛ min kɔni f'i ye Yohane Seydou i k'a dɔn Ala de y'anw wasa CEDEAO ka nin diyagoya ko in kɛ Côte d'Ivoire ka i balan k'i balan Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba jugu k'i anw joro k'an joro o ko bannen Ala ka tila o ma hali dɔgɔkun 2 bɔ ka ne bi anw da ka sin ka na Alassane Dramane Ouattara bolo don anw da ten gaba n ko Ala k'o de don sa Assimi nin to ten sa u bila ka taa dɛ u bila n'a dira kiiri tigilamɔgɔw ma a ko bɔra Assimi bolo jamana ko de don sa procureur de bigi rouge da u kan an ka procureur deli a k'a kɛ bigi bilen u ka bila ka taa ka taa so nin ko in ka to ten a k'u bila ka taa Ala y'an wasa o a ka sagajigi da u kan u ka to du ye walahi Ala y'an wasa kɔrɔ de k'anw janfa Alassane Dramane Ouattara k'anw janfa ka nin CEDEAO ka nin gɛlɛya in banba k'a sɔrɔ a tun bɛ se ka ban o kɛlɛ bannen dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ka sin ka na ale ka n'i yɛrɛ d'aw ma k'a yɛrɛ malo nin don ya walahi bon an bɛ mun fɔ Ala ye bilen Ala ni ce Assimi an bɛ k'a nɔgɔya Ivoirien tɛ k'a nɔgɔya koyi u ma denni ka concert bali ye concert ko dugulimamu dugulimamu kɔni ka concert ko kuma yɛrɛ jumɛn jɔda bɛ na de an b'an sɛbɛn ko la ko concert u ka ninnu bila dɔrɔn k'u ka segin u nɔ na c'est tout y a pas de problème u ma se ka kojugu kɛ u ma se ka maa faa u ma se ka foyi kɛ
a ka daw ma u ka taa o ma u ni marifa jugu minnu nana o bɛ kɛ cogo di u ka marifaw ka dum u kungo de b'u bolo ye ko d'u ma awɔ ayi o bɛ taa da an ka sɔrɔsiw ma tesi a tɛ foyi ɲ'a ye e fana sa o marifa bɛ mun ɲ'a ye u ni marifa ni fɔn nana k'a bɛɛ don avion kɔnɔ ka taa a di Alasani i sago sago i ye maajugu minnu bila ka na i ka maajugu filɛ kara bɛ wuli a yɛrɛ la o e k'a to tɛ bani avion de chasse b'an bolo tiɲɛna u ka marifa ninnu di fɛn ɲa mais non toi aussi ni tɛ kɛlɛ ko ye u ka taa n'a ye naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Josi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Josi Seydou k'a dɔn ko in gɛlɛyalen bɛ maa 49 sɔrɔdasi minnu bɔra Côte-d'Ivoire kuma kelen ma se ka sɔrɔ a la min ye Ivoiriyɛnw ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni b'i sɔn k'a fɔ maa minnu n'u minɛnen don nin kɔni ye dabɔnkama de ye Mali fɛ sabula Mali b'a kalama Mali faamaw ko nkalon ninnu nana na cogo min na fɛn ma fɔ an ye nkalon caman de tigɛra u ka nani na u mina k'u filɛ Joani Seydou k'a dɔn sigima fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man ɲi Joani Seydou o de kɛra sababu ye i k'a dɔn farafinna ɲɛmaa caman bɛ yen minnu bɛ wuli ka jɔ la a ko in bɛ se ka dala sa cogo min i y'a dɔn a fɔra Yasin bɛ Yadema Togokaw ka masakɛ ale ye caman kɛ Joani Seydou k'a dɔn ale ye welewele da kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye jamana fila ye a ka jamana kɔnɔ ni ka t'u kuma ɲɔgɔn ɲa Joani Seydou hali n'a sɔrɔla bɛn belebele ma kɛ i k'a dɔn bolo nɔ bila sɛbɛn ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Joani Seydou k'a dɔn kuma kɔni dulonnen bɛ o k'i bɔ a la vice secrétaire général organisation des nations unies ONU min ye madame Amina Awaji Mohamed i k'a dɔn ale ni bureau des nations unies pour l'Afrique Joani Seydou k'a dɔn olu dalen don ɲɔgɔn na pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel min ye awa Mahama Saleh Amatif i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u bisimila la ayiwa an ka jamana masakɛ fɛ colonel Assimi Goïta a bɛɛ lajɛlen nin kutumu kelen olu fana n'an bɛ u bolo da u kɔ Joani Seydou k'a dɔn min bɛ se k'a to hakilina ɲuman bi sɔrɔ fɛɛrɛ ɲuman bi sɔrɔ cɛ 49 Côte-d'Ivoire sɔrɔdasi in na sɛbɛnnikɛla ko dangɛn dɔw ma koyi jɛnsɛnna ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don Mali ma min ye CEDEAO ye Union économique monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye Joani Seydou k'a dɔn o ɲɛmaaba Sénégalikaw ka masakɛ min ye futakakɛ ye Union africaine président Macky Sall Joani Seydou k'a dɔn Macky Sall sigi kelen don k'a fana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira ntɛnɛn nata bi yɛrɛ ntɛnɛn de don koyi bi ntɛnɛn Macky kan ka na sɛbɛnnikɛla ko Joani Seydou k'a dɔn Macky Sall i k'a dɔn ale kan ka don Bamakɔ yan bi ka na min ye an ka président ye ka na kuma ɲɔgɔn ɲa a bɛɛ lajɛlen bi tali kɛ ka ɲɛsin cɛ 49 in ma sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka taa ka segin ni nani nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Mali bɛɛ Côte-d'Ivoire ni tiɲɛ cɛ Joani Seydou k'a dɔn o tɛna diyagoya kɔlɔ o bɛna deli de la yan'o fana cɛ Joani Seydou k'a dɔn a siɲɛ sabanan bɛna kɛ nin ye Ganakaw ka président min ye Nana Akufo-Addo o fana i k'a dɔn sigi kelen don k'o makɔnɔ Joani Seydou k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye taakasegi ye ani Laginɛ Bisawo président général Umaru Sisɔgɔ min ye an balo ye Joani Seydou k'a dɔn sigi kelen don k'o fana makɔnɔ juma wɛrɛ nata nin kalo tile o de don wa o sigi kelen don k'o fana makɔnɔ Joani Seydou ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sogo donni ka na Mali kɔnɔ ni tiɲɛ ka na da Assimi Goïta kɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye nka sama jo tɛ fɛn dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ Assimi Goïta an kɔni na nin deli min y'an ka kɛ faama min y'an ka den kunkɛnɛ anw nana ka n'i deli min kɔni ye awa Côte-d'Ivoirekaw ka masakɛ cɛkɔrɔba a filila fo k'a fɔ k'a to ten u bɛ kuma minnu fɔ nin de don an ka Mali diyara jama ni kuraba an ka Mali diyara hemo ni kuraba Allah o don dɛ Allah Mali kulonkɛ de bɛ kɛ miyanka la an ka danbe ni an ka honneur seginna ma mais justement ninnu de kun ye nin fɔn fɔ filɛ nin ye nin bɛɛ da kun bɛ CEDEAO ka gɛlɛya la a bɛɛ taara ka na Mali la bi Allah non a bɛɛ taara ka na deli kɛ Mali kɔnɔ bi ne y'a fɔ siya fila bɛ n'u ye fanga d'a ma n k'an bɛ taa miyanka ni maraka ani maraka on diga miyanka kana an ka taa i b'o dɔn wa n jigi ni jigani
Ningu ye zabani anye mimbo nouvelle horizon kono nyedangura mamutu